हेलो सांग मैंने वेलकम कर अनादर ब्लॉग रे आज देखिए आम बाहर गोटे प्रिपरेशन चलती कौन चलती चलतु देखिए कुह 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 देख बर्तमान आमर कौन करा जिनस को छड़ा हो कौन गोटे कराब देख छड़े रखा हो चुप्पा चुप्पा आईटा गोटे फल फलर ना कौन डीजे पुष्पाटी निवेशी देखुची कहनी तू टी मुंडा देखे दे मुझे तो देखी ना हो खे बर्तमान आमर कुसुम छड़ा हो लुण लंका देकी खिया हम मु तो आनी आम गोटे गछ था बेसी हैनी हेडे अल्प टे सत सत पूरा 100% को कहूची थोड़ा थोड़ा बस ओ छोड़ो न क्या छोड़ो जी जे छोड़ो से खाली खाइबे खाइबो केते केते खाइबो सब दियो जांबू गोटे हैं जांबू होतले की जांबू ओ इधर लुक दियो ओए तो ये आमर कुसुम फल पूरा नेचुराली जंगल जिनस आपण मैंने काड़े काड़े अच्छी कमेंट करी कहतु मुझे जिन खोजुली ना कौन कर गोटे गच अच्छे खाई खाई सादे देले बहुत टिके टाइम लगे कला है सुक्टा सुक्टा है मु दीटा जिन आनी कि दीटा जिन टेस्टी मुंड खराब तुम एत आण टेस्टी ना जमी मु देख खाऊ देख पूरा आमली आमली लगुच इन फटे भी लगे खाई मिठा ना उठला कुसुम कुसुम अरे कि दीटा बाहर दीटा बाहर जाला फड़ा नु तो दीटा बाहर दीटा बाहर तो आप कमेंट करूँ जाना कि जाना खाइबी ना खाइबी दीटा छुआ बाप कुरी की जिंदगी जो बोलो এটা কাছে বল নাও নো রে पाकळ सुकी ना पोडी साला ना सब सुकी पोडी मग पुरगो ठिली पुरके अगटी फिरे ना जा कुछ चल कि मु दौड़ा थळो जे कि खाली दीटा बाहर जइतलु भाई गरना है ना कोन पाकळ हेले ब्लैक मंजी थांदा हां एटारे गुटे है एटा देखो गुटे आनो न तीछुडे खाया इतकी जुडे कोन हो मिठा ना गोटियो ए हाउजी कुछ मुंद बुझो किने खावी ताले मो पाई गुटे प्लेट छोड़ी दियो एटा तुम खा जोन मु तयारी कर देबी मो खाइबी अंगुली चटनी ना खाइ ए ब्लैक सॉल्ट आने ए जो बेटा हम ब्लैक सॉल्ट बोले जान करनो पाठ टी कम तो देखो या साइल खोजे सब पाठ टी कम छुआर तो जानी पानी जहाँ आज गोटे डिफरेंट ब्लॉग रे आपण माने स्वागत सारी की बेसी देखिबो से का नाम तो कहूजी देखिल ताको पार्टी करियो देखी तितली मा कुड़ी एडी से कहूजी देखिल ताको गले खाली फसा मारियो तू बाहागर तो सी जान माती थी बोले फसा मारी का बाहागर आदि जे मु कोन आदि छाड़ी बेठ ना कोन ना एडा अपलोड हो काली नले पर दिन आज छाड़ी दियो एमबी नाही मोर नेट सर जाईची 20 टका पके दियो 20 टका भी नाही गरीब लोक 30 लाख रो 30 लक्षियो 30 को देखो लक्ष्य को देखो की कथा कहजो टका नाही गरीब लोक पाइलट तो इने कहलो ना पाइलट टका दे नाही को की पाइलट ओए ब्लैक सॉल्ट आनलो हां तो 50 थर को एडू कही पठेले से फोन तरे सीधा इटिकिरा पे ना नुण न का ब्लैक सॉल्ट तो कहले कि बुझी पड़ती ना
ବ୍ଲାକ୍ ସଲ୍ଟ କୁ ଯୋଉ ଲଙ୍କାଟା ଆମର ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କାଟା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରାହେଇଛି ସେଇଟା ଆଣ ବଢିଆ ରାଗ ହବ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ ପୁରା ଆଜି ଖତରନାକ ଖାଇବାକୁ ଆଜି ତ ସେ ଆଣନ୍ତୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟପ୍ କରିଛି ଖାଇଲା ବେଳେ ଦେଖେଇବି ହେଲା ଓକେ ମତେ ତ ଏଇଟା ଟିକେ ଖଟା ଖଟା ଲାଗୁଛି ହେଲେ ଖାଇ ଦଉଛି ଆଉ ଆଣିଲ ବ୍ଲାକ୍ ସଲ୍ଟ କଣ ଜାଣିପାରୁନ କି ଗଧଟା ତ କାହିଁ ଚାମଚ ଆଣିଲ ଚାମଚରେ ଗୁଳିବା ପାଇଁ ହାତରେ ଗୋଳଉ ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୁଣ ଲଙ୍କା ରେଡି ଖାଲି ଖିଆ ହବ ଖାଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଟିରେ ସେ ପଶିକି ଖିଆ ହବ ଟକ୍ 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 ହବ ଆଇରା ସବୁ ଡେମ୍ଫ ଅଛି ଆଉ ପକେଇ ଦବ ଆଉ ଗୋଟେ ବାଛି ଦଉନା ବାଛି ଦିଅ ନା ଖୋଳି ଦିଅ ଖାଆନି ବେ ଇଚ୍ଛାଟା ଅଛି ମାନେ ହେ ଭଗବାନ ପାଣି ଛଡେଇ ଦଉଛି ଖାଇବେ ବୋଲି କେତେ ଖାଇବ କହିଥ ଖାଲି ମିଠା ଆଜି ଯାହା ଗୋଟେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ କୁସୁମ ଖାଇହେଲା ନହେଲେ ମିଳୁନଥିଲା ଦାନ୍ତ ପିଡ଼ା ହେଇଗଲା ଚାଲ ରାମ ଝୁଲେ ବସେଇବ ଚାଲ ଯିବା ନାଇଁ ଲୁଣ ଦେନି ବିଟ ଲୁଣ ବ୍ଲାକ୍ ସଲ୍ଟ ଦେ ଏଇଟା ନାହିଁ ମଜା ଖାଇବେ ଆଜି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପୁରା ଖିଆଲ ନାହିଁ ଲୋ ପକିଆ ନାହିଁ କଲା ନହେଲେ ଆହୁରି ଦେଖ ମୁଁ ଏକାଥରେ କେତେ ଖାଉଛି ମଝିରେ ଲଙ୍କା ଦବନି ରାଗ ଖାଉନି ମଝିରେ ଲୁଣ ଦେଇଦେଲି ବେଶୀ ତତେ କହିଲି ଦେନି ତୁ କରିଦେଲୁ ଦାନ୍ତ ଛାଡ଼ିଯିବା ଖାଇବି ଲଙ୍କା ଖାଇ ଲାଗି ଗୋଟେ କଲ କୋ ଭାଇ ଖାଇବେ ନଦିଅନି ଠିକ ଅଛି ଦିଅନି ବୋପା ମା ଏତେ ଦିନ ପରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆଜି ଅର୍ଗାନିକ ଫୁଡ ୱାଇଲ୍ଡର ସବୁ ଖିଆ ହଉଛି ଆଉ ଭାଇ ଚାଲ ରାମ ଝୁଲେ ବସେଇବ ଆଜି ମୁଁ ଖେଳେନି ମୋର ଡର ଲାଗେ ମୁଇଁ ଖେଳିବି ଚାଲ ନେଲେ ଟିକେ ଛାଡ଼ କେତେ ମୋର ତ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି କୁହ କୁହ ଏବେ କି ସେ ତାଙ୍କ ଦର୍ଶକ କହିନାହାନ୍ତି ନା କୁହ ଖାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ କହିବନି କିଛି ସେଇଥିପାଇଁ କେହି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କିଛି କହୁନ ବୋଲି ଆଉ ହାଇ ଫ୍ୟାମିଲି କୁହ କୁହ କି ସିଆଡେ ହାଇ ଫ୍ୟାମିଲି କହିସାରିଲେ କୁହ କେନ୍ ଲାଗୁଛି କେମିତି ଲାଗୁଛି ଭଲ ମୋ ଥୁ ମୋଟା ଥୁଅ କୁହ କି ନାଗୁଛି ଭଲ ନା ଆଉ ତ ଖଟା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କୁହ କି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍ କରୁଛୁ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗରୁ ଯେମିତି ଅଳ୍ପ ଆସେ ଦେଲେ ଏମିତି ଦିଅନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ମାନେ ନୂଆ ଆସନ୍ତି ଆମର ତ ଆମେ ଖାଉଛୁ ଆଉ ହେଇଯାଇଛି